नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के रोज़े के जिनके मसाइल बे इंतहा हैं और मुसलमानों को इन मसाइल से आगाह होना भी ज़रूरी है। और इसी हवाले से कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है या जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता उनका बयान पहले जिक्र हो चुका है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी है। जिक्र ये किया गया था कि वो उमूर जिनसे रोज़ा टूटता है वो दो तरह के हैं। नंबर एक कि रोज़ा टूट जाए, रोज़ा फासिद हो जाए और सिर्फ क़ज़ा लाजिम हो। नंबर दो कि रोज़ा फासिद हो और क़ज़ा भी लाजिम हो और कफ़ारा भी लाजिम हो। तो आज की नशिस्त में जो दूसरे उमूर हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाने की सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं, उनका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर रहा हूँ। तो ये बात याद रखें कि वो उमूर कि जिनसे रोज़ा टूटता है, क़ज़ा यानी उसके बदले में एक रोज़ा रखना और कफ़ारा अदा करना होता है। कफ़ारा है क्या चीज़, इसकी मिक़दार क्या है, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन उन सूरतों के लिए चंद शराइत हैं। जहाँ जहाँ वो शराइत पाई जाएंगी तो वहाँ पर क़ज़ा और कफ़ारे का हुक्म लागू होगा। तो सबसे पहले तो शराइत समाअत फरमा लें। पहली बात ये याद रखें कि वो रोज़ा कि जिसके मुताल्लिक क़ज़ा और कफ़ारे का फैसला किया जा रहा है वो रोज़ा रमज़ान का हो। रमज़ान मुबारक के रोज़े में कफ़ारा तो हो सकता है, रमज़ान के अलावा बाकी रोज़ों में कफ़ारे की सूरत मौजूद नहीं है। और दूसरी शर्त ये कि जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के रोज़ा तोड़ा हो। अगर कोई उज़्र शरई है, मसलन बीमार है, सफ़र है और उस हालत में रोज़ा तोड़ा है तो फिर भी कफ़ारा नहीं होता। जानबूझकर क़स्दन बगैर उज़्र शरई के हो तो इस सूरत में कफ़ारा होता है। तीसरी शर्त यहाँ पर ये याद रखें कि अगर खाने पीने से मुताल्लिक है तो जो चीज़ खाई पी जा रही है वो बतौर ग़िज़ा बतौर दवा के इस्तेमाल होती हो, क़स्दन बतौर ग़िज़ा बतौर दवा के इस्तेमाल की हो, कोई उज़र वगैरह ना हो, तो इस सूरत में कफ़ारा लाजिम होता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जो ग़िज़ा या दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, रोज़ा तो टूट जाता है लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होता, सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, जैसे पहले भी इसका तज़किरा हो चुका है। और एक शर्त ये भी याद रखें कि वो चीज़ जो इंसान खा रहा है, पी रहा है, जिस्म के अंदर जा रही है, वो जौफ़े दिमाग के अंदरूनी हिस्से या जौफ़े मैदा तक पहुँचे तो फिर रोज़ा टूटने की सूरत में कफ़ारा लाजिम होता है, वरना कफ़ारा लाजिम नहीं होता। इसी तरह इसमें यह भी शर्त है कि रमज़ान का जो रोज़ा है, फ़र्ज़ रोज़े, उसकी नीयत भी मौजूद हो और फिर जो अज़दवाजी ताल्लुक़ वगैरह है वो भी क़स्दन किया जा रहा है। तो ये वो शराइत हैं कि जो जहाँ जहाँ पाई जाएं और वहाँ पर रोज़ा टूटे तो इस सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक सूरत ये बनती है कि भाई रोज़े की हालत में जानबूझकर रज़ामंदी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किया तो इस सूरत में जो रोज़ा टूटेगा तो क़ज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा। एक सूरत ये बनती है कि भाई रोज़े की हालत में जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के क़स्दन कुछ खाया, कुछ पिया है, ग़िज़ा के तौर पर, जो चीज़ ग़िज़ा के तौर पर या दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उन चीज़ों को खाया पिया, चाहे पके होने की सूरत में खाया चाहे कच्चे होने की सूरत में खाया। जैसे मिसाल के तौर पर गोश्त है, कच्चा गोश्त खा लिया, चावल है, कच्चे चावल खा लिए, तो ये अमूमन ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के। तो इस हालत में जो रोज़ा टूटेगा तो उसकी क़ज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा। और सूरतें भी बन सकती हैं, शराइत को देखते हुए सूरतें बनाई जा सकती हैं। अब ये जो कफ़ारा लाजिम होगा, ये कफ़ारा है क्या, कितना लाजिम होगा? तो ये बात याद रखिए कि कफ़ारा की कुल 3 चीज़ें हैं। कफ़ारे 3 किस्म के हैं। अच्छा, यहाँ किस्म का मतलब ये नहीं है कि या वो कफ़ारा अदा कर दे या वो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो इस्तिताअत पर है। सबसे पहले जो पहला कफ़ारा जिक्र किया जाएगा वो अगर इंसान अदा कर सकता है तो वो ही अदा करे।
وہ ادا نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو دوسرے قسم والے کفارے کی طرف آئے ہیں، وہ ادا کر سکتا ہے تو وہی ادا کرے، وہ نہیں ادا کر سکتا تو پھر تیسرے قسم والے کفارے کی طرف جائے اور پھر وہ ادا کرے۔ اچھا، کفارہ اب وہ پہلی دوسری تیسری کیا ہے؟ نمبر 1 کہ سب سے پہلے تو کفارہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ غلام آزاد کرنا یا باندی آزاد کرنا، کہ کفارے میں یا تو غلام آزاد کرے، باندی وغیرہ آزاد کرے، استطاعت رکھتا ہے تو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل غلامیت اور کا سسٹم موجود نہیں ہے، لہذا یہ کفارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب باقی رہ گئے 2 کفارے ہیں، وہ 2 کون سے ہیں؟ کہ یا تو 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، 2 مہینے ایک روزے کے بدلے میں، یہ بات یاد رکھیں، شہرین متتابعین، ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھنے ہیں، بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں ناغہ ہو گیا تو اس صورت میں اثر نو، دوبارہ سے وہ گنتی شروع ہوگی، پے در پہ روزے شروع ہوں گے۔ بیچ میں ناغہ اگر کسی عذر کی صورت میں ہوا، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا تھا، تو دوبارہ پھر نئے سرے سے کفارے کا آغاز کرے گا۔ اگر کوئی خاتون کفارہ ادا کر رہی ہیں، ان کو مینسز آ گئے، حیض کی صورت آ گئی ہیں، کفارے کے روزے ادا کر رہی تھی، تو یہ عذر مانا جا سکتا ہے۔ اس عذر کی صورت میں جتنے روزے پہلے رکھ دیے وہ شمار ہوں گے، جیسے ہی حیض سے پاک ہو گئی اس کے بعد سے جو ہے وہ اپنے روزے اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو یہ کفارہ کی دوسری قسم ہے۔ اگر 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تب وہ جائے گا تیسرے اور آخری کفارے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ 60 مساکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر ناغہ ہو گیا یا چند مسکین کو کھلایا ہے تو جو ہے کیا کہتے ہیں دوبارہ سے کفارہ اثر نو ادا کرے گا، اس میں پے در پہ والی بات نہیں ہے۔ 60 مساکین کو کسی بھی صورت میں کھانا کھلا سکتا ہے۔ اس میں چند باتیں یاد رکھیں کہ جو 2 وقت کا کہا گیا، پہلے وقت میں جن مساکین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، دوسرے وقت میں بھی انہی مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے، اور اس کی یہ بھی صورت ہے کہ ان مساکین کو قیمت ادا کر دی جائے۔ اگر 60 مساکین کو قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ بھی درست، اور اگر ایک ہی مساکین کو 60 دنوں کی قیمت ادا کی جا رہی ہے تو وہ بھی درست۔ قیمت کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایک کفارہ کی قیمت کی ترتیب ہوگی کیا؟ تو یاد رکھیں کہ وہ ایک مسکین کو جو ایک وقت کا کھانا دیا جائے گا، ایک دن کا جو کھانا دیا جائے گا، وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوگی۔ 60 مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار چینج ہوتی رہتی ہے، تو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر قیمت دے دے، غلہ دے دے 60 مسکین کو، ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک صدقہ فطر کی مقدار قیمت یا غلہ دے دے، تو اس صورت میں اس کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کفارے سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ کفارے کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں، جیسے ہی استطاعت ہو رہی ہے کفارہ ادا کریں، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، جلد از جلد جتنا بھی ادا ہو سکتا ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو یہ ہیں روزے سے متعلق چند مسائل۔ اللہ تعالی ہمیں تمام احکامات اور مسائل سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔